हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूपाली लाइफस्टाइल। तो आम आज कौन वीडियो रे अच्छे आप तो थंबनेल देखी जानी सारी। तो तो आम जहाँ सब किणाकिणी करके मार्केट बिल्डिंग रु आनी से गुड़ाक मु सब देखेबी बोली भाभी। तो से गोटे वीडियो बनईदेली जहाँ कुर्ती फुर्ती आनलु से तो आनला बेले कि देखे ठीक से। तो यहाँ देखो गोटे कुर्ती आमर यहाँ हूँ ग्रीन कलर यहाँ गोटे एवं जस्ट नुआ चली तो मैं ट्रेंडिंग चलती स्टोन स्टोन वाला ग्रीन व्हाइट कुर्तीटा एमती माने तले गछ गछ टाइप रही बढ़िया सुंदर लगुच स्लीवलेसटा मत एमती भी भल लगे ये कुर्ती मत स्लीवलेस भल लगे तो से मुझे आनी आउे ये आउ गोटे कुर्ती देखूँ संबलपुरी पैटर्न पिंक कलरटे पिंक आउ ब्लैक माने पिंक आ ब्लैक टिके मिक्स वाला देखूँ के सुंदर लगुच डिजाइनटा ये बढ़िया लगुच देखूँ यहाँ पूरा माने जोटा सहित तार पैंट आउ आप्रोनटा मैच करके पिंधिले बढ़िया लगे बढ़िया सुंदर कुर्तीटा। आउे यहाँ पर आउ गोटे देखूँ यहाँ संबलपुरी टाइप गोटे थी आउ गोटे देखूँ यहीटा ये भलसे भांगिकी रखुची माँ मत कही कि तू जहाँ वीडियो देखो देखा यहाँ भलसे भांगी भुंगा कि रखू मुझे हो ठीक अच्छे आउे मुझे भलसे भांगिकी रखुली मु भावुली आनली जिते मुझे भाभी मुझे ना मुझे गले टे भिड गुड़ाक देखीदेवी कौन आनली तो देखे पार्ली तो जाकि घरे टे पहुँचिकी देखीदेवी। ये दुईटा कुर्ती गला आउ गोटे कुर्ती ये देखूँ ब्लू आउ ह्वाइट्र से संबलपुरी टाइप्र टाइप्र तारी पैटर्न तीनटा ही आनी सेटा पिंक कलर ब्लैक रो गोटे देखले यहाँ हूँ ब्लू व्हाइट रो गोटे देखो बढ़िया सुंदर लगुच व्हाइट पैंट व्हाइट एप्रन सहित पिंधि हम आईटा बढ़िया लगुला कुर्तीटा देखूँ ता डिजाइनटा बढ़िया सुंदर लगुला मतलब जो प्रिंटटा होता सहीटा ही बढ़िया लगुला। आईटा गोटे संबलपुर टाइप्र आनी आउ गोटे आनी जो से जो ट्रेंडिंग कुर्ती जोटा कहली स्लीवलेस सेमती मार गोटे से आनला हूँ पिंक कलर टाइप्र माने पिंक पिंक व्हाइट जो देखो यहाँ मुझे देखो पिंक व्हाइट गोटे तले मान तार बढ़िया सुंदर मयूर मयूर वाला कम होता मयूर आउ गछ गछ एमती बढ़िया सुंदर लगुला ये कुर्तीटा देखूँ यहाँ माँ आनी से तल डिजाइनटा माने सब जो मयूर सब पूरा स्टोन स्टोन बस बढ़िया सुंदर लगुला भी ये कुर्तीटा गोटे सी आनी आईटा मत बढ़िया लगुला से मुझे पकईकी भलसे देखुली ये कुर्तीटा गोटे सी आनला आउ गोटे देखूँ से जो संबलपुरी पैटर्न तीनटा कहली दुईटा देखली आउ गोटे रहा से ब्लू ब्लूर टिके टिके ब्लैक ब्लैक टाइप्र ग्रे ग्रे मिसा टाइप्र से भी बढ़िया सुंदर लगुला से कुर्तीटा भी यहाँ भी देखूँ आउ जो कुर्तीटा ये प्रिंटा भी बढ़िया सुंदर लगुच माने यहाँ आनी तो ये पाँचटा आम कुर्ती केवल आनी पाँचटा ये मार मोर मिसिकी अच्छी आउे देखो ये जानीपर तो भलसे भांगी भुंगी ये रखुची कि से मत कही कि तू जहाँ वीडियो कर कि भलसे भांगिकी ही रखू मत एत भल मु प्रोफेशनल भांगी पारे किंतु भांगी देती आउ। तो ये पाँचटा कुर्ती थिला कुर्ती आसला केवल पाँचटा आ बढ़िया लगुला सब गुड़ा देखे डिजाइन माने सुंदर सुंदर लगुला यहाँ पैंट दुईटा मोटला लेगिंग्स पैंट दुईटा थिला आउे हूँ आमर थिला सी आनी हूँ नाइटी आनी कहूली कि नाइटी जो किणुला तो नाइटी दुईटा आनी यहाँ गोटे देखूँ यहाँ माने घरे जो डेली यूज करने तो यहाँ गोटे देखूँ बढ़िया प्रिंटर भल प्रिंटर था एमती फ्लावर वाला प्रिंट ताको भल लगे तो एमती प्रिंटा बढ़िया लगुला यहाँ पूरा देखूँ पूरा माने बहुत बड़टे भी थिला आउ भल सुंदर भी लगुला। तो नाइट गुड़ा तो एत बड़ मत भांगी आसेनी मुझे एरकम धरिकी भांगीदेली आउ ये नाइटटा गोटे थिला आउ गोटे थी आउ गोटे हाँ सेटा गोटे मैरून कलर टाइप्र आउ गोटे आनी ये देखो मैरून फुल टाइप्र यहाँ भी मानते सेटा छाड़ यहाँ बेसी सुंदर लगुला आउटा गोटे टाइप्र यहाँ गोटे टाइप्र दुईटाक जो माने राउंड नेक अच्छी किंतु बढ़िया लगुला देखो ये सुंदर लगुला कलरटा भी कलर कॉम्बिनेशनटा भल है पिंधा सुंदर माने आमको माने भल बॉडी को भल माने आउे ये दुईटा नाइटी थिला नाइट पर आउ थिला दुईटा
ଆମର ହଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କି ଦୁଇଟା ମାନେ ନାଇଟ୍ ଦୁଇଟା ଥିଲା, କୁର୍ତ୍ତୀ 5ଟା ଥିଲା, ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୋର 2ଟା ଥିଲା। ଆମ ଥିଲା ଗୋଟେ ସେଇ ଯେଉଁ କୁର୍ତ୍ତୀ ସହିତ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋନ୍ ମୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଆଣିଥିଲି, ସମ୍ବଲପୁର ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋନ୍ଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ଥିଲା ମୋ ଗୁଡୁଲୁ ସୁଡୁଲୁଙ୍କର 2ଟା କ୍ୟାପ୍ ଥିଲା, ଭଲ ସୁନ୍ଦରିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ତ ଆମକୁ ସେଇଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ଆମେ 2 ପ୍ରକାର 2ଟା ନେଇ ଆସିଲୁ, ଏଇଟା ଗୁଡୁଲୁ ସୁଡୁଲୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ଦେନ୍ ଆମର ଥିଲା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜୋତାଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୋତାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ନର୍ମାଲ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଘରେ ବି ମାନେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ବାଲା ଜୋତା ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଜୋତାଟାକୁ ଏତେ ଜୋରେ ପକେଇଦେଲି, ମା ତାର ଆସିକି ମୋତେ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ହେଲା କି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଠୁ କହିଲି ନା କିଛି ହେଇନି, ମୁଁ ଜୋତାଟା ଜୋରେ ପକେଇଦେଲି, ତାକୁ ଲାଗିଲା କି ମାନେ ଫୋନ୍ଟା ଖସି ଖସି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ 2ଟା ଯେଉଁଟା ଆଣିଥିଲୁ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଇ ଶାଢ଼ୀ 2ଟା ଆଉ ସେଠି ତ ଦେଖେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କଲର୍ 2ଟାଙ୍କ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ କଲର୍ଟା ମୁଁ ସେଠି କହିଥିଲି ବ୍ଲୁ ପର୍ପଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ, ସରି ଗ୍ରୀନ୍ ପର୍ପଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କଲର୍ଟା। ଆଉ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପ୍ୟାଟର୍ନର ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ମାନେ ତା ଯେଉଁ ଇଏଟା, ଆଉ ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ମାଆକୁ ମାନେ ପକେଇକି ତା ଦେହରେ ଦେଖେଇବି, ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ପିଙ୍କ କଲର୍ଟା, ସେଇଟା ବି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। 2ଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପିଙ୍କ କଲର୍ଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିକି ଭଲସେ ସେଟାକୁ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ପିଙ୍କ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଖୋଲିଲି। ସେ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଠାରୁ ୟାର ଟିକେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକା ଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ, ଆଉ ମାନେ ତାଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ବେଶୀ ଲାଗୁଥିଲା। 2ଟାଙ୍କ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଏଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ତାଠାରୁ। ୟା ବଡ଼ିଟା ପୁରା ପ୍ରିଣ୍ଟ କାମ ହୋଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ପକେଇକି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମାଆକୁ କହିଲି ତୁ ଟିକେ ଆସିଲୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଠି ଦେଖିବି। ଆଉ ତା ଉପରେ ଟିକେ ପକେଇକି ଦେଖୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଦେଖିନି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସେଠୁ କହିଲା ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମାନେ ସିଏ ପିନ୍ଧିବ ନା, ତ ତା ଉପରେ ପକେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି କି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଦେଖାଉଛି, ରୁହନ୍ତୁ ଏଇଠି। ତାକୁ 2ଟା ଭିତରୁ ଏଇ କଲର୍ଟା ଟିକେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିଲା ମୋତେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଲର୍ଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ 2ଟା କଲର୍ର 2ଟା ବାଛିକି ହିଁ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଣେ। ତାପରେ ଏଇ କଲର୍ଟା, ନା ଏଇ କଲର୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଗ୍ରୀନ୍ ସହିତ ପର୍ପଲ୍ଟା ନା, ତା କମ୍ବିନେସନ୍ଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ସେଇଠୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଇଠୁ କହିଲା ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଥିଲା, ତା ଦେହରେ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଭଲସେ ରଖିଦେଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏତିକି ଆମେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରୁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲୁ, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ଆଉ ମା ତାର ପଛପଟରେ କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର ମାରନ୍ତୁ, ସେ ତାର କ'ଣ ପୁଛୁଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ରୂପାଲି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍।